नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ मे मास 2 तारिख शनिवार। चलतु नजर पकेबा देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक ता पूर्व चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा बेल आइकन को ऑन कर रखु एमती लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखापी। तेज आसतु आज दिन गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकेबा। आज प्रथम खबर आज बाहर मैट्रिक रिजल्ट अपराह 4 प्रकाश पाइब। आज प्रकाश पाइब मैट्रिक परीक्षा फल मध्यमा ओपन स्कूल परीक्षा फल भी प्रकाश हेब। आज अपराह 4 प्रकाश पाइब मैट्रिक रिजल्ट बीएससी odia.nic.in रिजल्ट उपलब्ध हेब बोली बोर्ड पक्षरु सूचना दी। तेज अपराह 4 आनुष्ठानिक भाव रिजल्ट प्रकाश पाइब किंतु संध्या 6टा परठारु परीक्षार्थी माने वेबसाइट रे तांकर फलाफल देखि पारबे। चलित वर्ष प्रथम थर जो सर्टिफिकेट मार्कशीट दिज्व से गुड़िक इंग्राजी सहित ओडिया लिपिबद्ध हेब। छात्र छात्री मानक मध्य यहाकु ने उत्साह देखा देछि। तेबे रिजल्ट दिन सर्भर टिके समस्या देखा एवं जो स्थान में इंटरनेट सुविधा नहीं सेठारे छात्र छात्री माने एसएमएस माध्यम रिजल्ट पाइपर बोली बोर्ड पक्षरु सूचना दी। तेज चलित थर राज्य में मोट 3082 परीक्षा केन्द्र में प्राय 5,61,000 छात्र छात्री मैट्रिक परीक्षा देछन्ति खबर रही। परवर्ती खबर पुणी खसला होर्डिंग चापी होई रहीगला कार बाइक अल्पके बर्तिले यात्री। राजधानी कालबैशाखीर तांडव रचिछि। प्रबल वर्षा सांगकु घड़घड़े थरिछि राजधानी। पवन रे भुवनेश्वर स्टेशन बजार दुर्गा मंडप सामने थिबा एक होर्डिंग खसी पड़िछि। फल कार बाइक चापी होई रहितला बेले जणे आहत होतिबा सूचना मिलिछि। अपराह्न प्राय 5:45 बेलकु राजधानी आकाश रे घोटी आस्थिला कलाहांडिया मेघ। प्रबल वर्षा सांगकु घड़घड़े रहितला राजधानी। पवन बेग घंटा प्रति 70 किमी रही। पवन में हठात भुवनेश्वर 6 नंबर प्लाटफर्म रु दुर्गा मंदिर रास्तार कोठा उपरे लागिथिबा विज्ञापन होर्डिंग भांगी तले पड़ता। तले पार्किंग होतिबा एक कार 2टी मोटरसाइकेल उपरे यह पड़ता एवं एथिरे जणे आहत होतिबा जणा पड़छि बोली खबर रही। परवर्ती खबर युद्ध भितर भारत में फुटिला महंगा बोमा बढ़िला एलपीजी सिलिंडर दर जानतु केते। नुआ मूल्य अनुसार दिल्ली में 19 ग्राम वाणिज्यिक सिलिंडर मूल्य एवं 3071 टंका 50 पैसा होछि जहाँ पूर्व 2078 टंका 50 पैसा थिला। मुंबई में यह मूल्य 3024 टंका को वृद्धि पाई एवं कोलकाता में 3002 टंका पहुंची। लखनऊ पाटना जयपुर चेन्नई भली सहर में समान मूल्य वृद्धि परिलक्षित होछि एवं यूपी में प्रभाव पड़ी। व्यवसायी चिंता बढ़ी। ए वृद्धिर प्रभाव उत्तर प्रदेश सहर गुड़िक स्पष्ट भाव में देखा जाउछि। तेबे आगरा लखनऊ और गोरखपुर भली सहर में वाणिज्यिक सिलिंडर प्राय 993 टंका महंगा होछि। एफल छोट व्यवसाय खर्च हठात वृद्धि पाई जहाँ ग्राहक को प्रभावित करे। 14.2 किलोग्राम घरोई एलपीजी सिलिंडर मूल्य अपरिवर्तित रही एवं दिल्ली में यह 913 टंका एवं अन्य सहर गुड़िक प्राय समान स्तर में पहुंची जहाँ साधारण परिवार को किसी आश्वस्ति देछि बोली खबर रही। परवर्ती खबर टंका बैंक आगे कंकाड़ा रखा घटना जितु मुंडा को मिल बार्धक्य भत्ता। टंका बैंक आगे कंकाड़ा रखा घटना जितु मुंडा को मिल सरकारी सहायता जितु को मिल बार्धक्य भत्ता एने पटना वीडियो निर्देश देछंती। एथिसह तांका घर को विद्युत संयोग देबाकू निर्देश देछंती। जितु को राशन कार्ड मिलछि तांका भौणी को नाम थिबा राशन कार्ड जितु को नाम रे परिवर्तन कर दैछि। अन्य पक्षरे टंका बैंक आगे कंकाळ रखिबा घटना रे बैंक कर्तृपक्ष संपूर्ण अवहेला थिबा कहचंती आरडीसी। एथिसहित मृत्यु प्रमाणपत्र मिलबारे अଯଥା विलंब घटवा से कहचंती एवं तदंतर एक पुंखानुपुंखन रिपोर्ट सरकार को प्रदान करेंगे बोली से कहचंती। परवर्ती खबर सुना दर में बड़ा परिवर्तन किणवा प्लान करथिले जानि रखंतु। आज 2 मई 2026 देश में सुना रूपार मूल्य वृद्धि पाई। मध्य प्राच्य जारी उत्तेजना मध्य सुना मूल्य नियंत्रण परिवर्तनशील होइछि। तेबे आज भारतीय बजार 24 केड़े सुनार मूल्य प्रति ग्राम पिछा 15,600 टंका रही। सेपरी 22 केड़े सुनार मूल्य प्रति ग्राम पिछा 13,810 टंका होइछि एवं 18 केड़े सुनार मूल्य प्रति ग्राम पिछा 11,249 टंका होइछि। सेपरी शनिवार भारत में रूपार मूल्य वृद्धि पाई। 1 किलोग्राम रूपार मूल्य 5,000 टंका वृद्धि पाई 2,55,000 टंका होइछि बोली खबर रही। परवर्ती खबर ग्रामांचल विकास बिना समृद्ध ओडिशार परिकल्पना असंभव। राज्यर ग्रामांचल गमनागमन व्यवस्था को सुदृढ़ करने लक्ष्य शुक्रवार ओडिशा रे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनार चतुर्थ पर्याय पीएमजीएसवाई शुभारंभ हो जाइछि। तेबे रायगढ़ ठारे आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मंजन माझी एवं केंद्र कृषि तथा ग्राम्य उन्नयन मंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित
ଏହି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। PMGSY 4 ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1700 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟୟବରାଦ ଦାୟ କରାଯିବ। ଏଥିସହ 898ଟି ଗାଁରେ 1702 କିଲୋମିଟର ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଏକାଧିକ ପାନୀୟ ଜଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତି ଫଟା ଦୃଶ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ପିଲାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିଲାନି। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏଁ ପୁଅକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା ମା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜବଲପୁରରୁ ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନର୍ମଦା ନଦୀର ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଏକ କ୍ରୁଜ୍ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ମୃତଦେହଟି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେଇଛି। ମୃତଦେହଟି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ କୋଳରେ ଧରିଥିଲେ। ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଜୋରରେ ଧରିଥିଲା। ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ମା ଓ ଶିଶୁର ମୃତଦେହକୁ କୋଳରେ ଆଣିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଉଭୟ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ବି ମା ପାଖରୁ ପିଲାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିନଥିଲା। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏଁ ପିଲାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା ମା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ୟୁଜର୍ସକୁ ଆର୍ବିଆଇର ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି କଟିବନି ଟଙ୍କା। ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ସପିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଜୁଳି ପାଣି ବିଲ୍, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସବୁଠି ସହାୟକ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ପରିମାଣର ଲେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଆର୍ବିଆଇ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଦିନର ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ଼ ବା ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ପୈଠର ଶେଷ ତାରିଖ 5 ତାରିଖ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା କୌଣସି ଜରିମାନାରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ ଏବଂ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଓଭରଡ୍ୟୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ, ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକକୁ ନେଇ ମେଟ୍ରୋ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛୁ। ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ ମେଟ୍ରୋ। ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକକୁ ନେଇ ଟ୍ରାଇ ସିଟିରେ ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କଟକ ଓ ପାରାଦୀପର ଇକୋନୋମିକାଲ ରିଜନ ହେବ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପ୍ରକାର ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମେଟ୍ରୋ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ, ମେଟ୍ରୋ କରିବାକୁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମେଟ୍ରୋକୁ ନେଇ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିନାହୁଁ, ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁ। ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦରକାର ଆମେ ଚାଲି ରଖିଛୁ। ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ନ କରି ମେଟ୍ରୋ କଲେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ। ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା, କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ। ମେଟ୍ରୋର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ସରକାର କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ପରିକଳ୍ପନା କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକକୁ ନେଇ ଟ୍ରାଇ ସିଟିର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛୁ। ମେଟ୍ରୋ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟାଉନରେ ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।